चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे सामीन में से एक ने भेजी है, तो इसी की जुबानी सुनते हैं। पहले भी गोश गुजार कर चुका हूँ कि अमलियात की वजह से जिंदगी में अजीबो गरीब वाकयात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अरसे पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फोन कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की है, उसने आपका जिक्र अपने ससुराल में किया था। तो उनके घर कोई मसला है, तो मैं आपको साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अली सुबह वक्ते मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर शुरू करते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला यह है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफी सालों से उसे आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसे आसेब ही है, ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले, ना वो खुद खाती है, ना किसी से मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीजा आसेब का शिकार हो। और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीजों के ड्रामे और इनके घर वालों की मजबूरी से जाहिल, आमिल और पीर बहुत फायदा उठाते हैं। खैर, इस तरह के मरीज हमेशा मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं, और मैं इसके घर वालों को लाजमी कहकर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज को ऐसा कुछ नहीं। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुंच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज सुनकर दरवाजा खोला गया। पौष में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बारेश सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वो दो तई और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारिग होकर वही बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है, इसकी जहानत और शौक की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगाकर पढ़ भी रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियां थीं। वो बहुत खुश खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सबने महसूस किया कि वो खामोश रहने लगी है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूर कर लिया। खाने का कहा तो कहती है खा लेती, कहीं तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते हुए पाता। छुट्टी के आखिरी दिन इसने पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देते हुए हमने भी जबरदस्ती ना की फैमिली डॉक्टर से टाइम ले लिया। इसे नफ्सियाती मौलिश के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मौलिश ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने भी आरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कहकर नींद की दवाई तजवीज कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता, वो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की कि जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई आसेबी मसला है, जब भी इसके कमरे में कोई जाता, इसको कपड़ों की अलमारी, जो कि लकड़ी की है, इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफात के बाद जो इनके खलीफा हैं, इनको बुलाया गया। इन्होंने ये कहकर इस पे जादू है कुछ तावीज दी और चले गए। इसके बाद काफी सारे अम्माल बुलवाए गए। सबने यह कहकर जब अपनी जान छुड़वाई कि इस पर जादू है, इसलिए ऐसा कर रही है। जब से ये तावीज़ों से इलाज शुरू किया है, इसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर दिया है, और जब भी इसके कमरे में जाएं, इसे घुटनों में मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। इसके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा। ना कोई नफसियाती बीमारी निकली और ना ही जादू टूना। अगर निकला तो आसेब का असर। मैंने इनसे कहा, क्या मुझे मरीजा के पास कमरे में ले चलेंगे? बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुंचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होकर मुझे आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर बेड पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुंह पर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बैठ के हंस रखे सोफे पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटी कैसी हो? अब वो बोली, मैं ठीक हूँ। इसके मुख्तसर से जवाब सुनकर मैंने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया गया है कि मैं ये जान सकूं कि आपको क्या मसला है। आपका मर्ज लगभग 2 साल से ऊपर का हो चुका है और आप अलग थलग रहती हो, पढ़ाई भी छोड़ दी है। सब आपकी वजह से परेशान है
اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے کہا، ہاں بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا نہ پتہ چل جائے۔ لڑکی نے کہا، میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مسرکن خوشبو پھیل گئی۔ حیران ہوگی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر حال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کو پرفیوم وغیرہ لگایا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے یہ خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں بند کی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا، میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو آخر آئی کہاں سے ہے۔ اتنی مسحوکن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور میں نے کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی، اس پر ایک طے شدہ کاغذ پر۔ میں نے وہ کاغذ کھولا تو اس پہ السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کور بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ چلائی، کاغذ کھولا، اس پہ لکھا تھا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا، اس پہ لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل دماغ میں محصور ہو چکی تھی کہ مجھے بھاگنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا، اس پہ لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا، نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں، تو وہ چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن نہیں آیا۔ میں نے ان 2 دنوں میں بہت بے چینی سے اس کا انتظار کیا۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے میری کل کائنات مل گئی ہو، مجھے میری ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتے، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ جب وہ موجود ہوتے ہیں میں کمرے کو بند کر دیتی ہوں، جب وہ چلے جاتے ہیں میں ان کی باتوں اور یادوں میں کھو جاتی ہوں۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں گے خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئے۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ دوسری مشکل، جو آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ کر تو میں نے طے کر لیا، مگر میں سمجھ نہ سکی، میں اپنی بات پہ اڑی رہی۔
बार बार मानते हुए इन्होंने कहा कि आंखें बंद रखो। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में एक इंतहाई दबदबी वाली भरी भरी आवाज आई कि आंखें खोलो। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं बयान करने से कासिर हूँ। इसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ कि कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। मैंने इनके चेहरे पर बेहद परेशानी देखी और अचानक वो मेरी नजरों से गायब हो गए। मैं परेशानी और अफसर्दगी से इधर उधर देखने लगी, मगर वो जा चुके थे। धुआं भी अचानक से गायब हो गया। इस वाकये के कई दिन बाद तक मेरा राब्ता ना हुआ। मेरी मानो जैसे दुनिया ही लुट गई हो। मैंने खुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपनी नादानी पे सारा दिन रोती रहती। मैंने घर वालों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात में बैठी रो रही थी कि अचानक इनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंकर खुशी से इधर-उधर देखने लगी। मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने इनका नाम पुकारने लगी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई मिनट गुजर गए। अब मेरी खुशी बेचैनी और परेशानी में बदल चुकी थी। मैं काफी देर इनका नाम लेकर पुकारती रही, मगर जवाब ना मिला। अब अचानक खुशबू का एहसास आना कम हो गया। खुशबू आ तो रही थी, मगर बहुत कम। अचानक मेरी नजर बैठ के साइड टेबल पर पड़ी एक कागज पर जहाँ पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर खोला। इस पर लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने आने से मेरे लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को इसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल गया था। अब फैसला ये हुआ है कि अब कभी अगर मैंने आपसे राब्ता रखा तो मेरे साथ आपको भी सजा मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता। आखिरी सांस तक आपको याद रखूंगा, मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरे इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफिज। इस रुके को पढ़कर मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे घर वाले मुझे जब किसी इलाज का कह देते हैं, मैं चुप कर होकर करवा लेती हूँ। बहुत लोग आए, सबने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया। यह कहकर वो लड़की खामोश हो गई। इसके वालिद, दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। इसके चुप होने पे लड़की के वालिद ने आगे बढ़कर इसको सीने से लगा लिया। मैंने इस लड़की से वो खत लाने को कहा। लड़की उठी और अलमारी से एक कपड़ा लपेटा हुआ ले आई। कपड़ा खोलकर इसमें से कागज निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। क्या बताऊं क्या खुशबू थी, जैसे संदल, अंबर, अऊद, कस्तूरी वो किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग तक मुअत्तर करके रख दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज से हटती नहीं थी। खुशबू की सहर अंगेजी में मैंने वो कागज खोलकर पढ़ा, जिस पर हूबहू वही तहरीर थी जैसा लड़की ने बताया था। मैंने खत पढ़कर कागज वापस लड़की को दिया और कहा कि इस मसले का एक ही हल है कि ये वाकया आपको बस इतना ही याद रह जाए, जैसे बचपन की एक हसीन याद, और आप वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। मुख्तसर ये कि कुछ दिन इस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह पाक का करम हुआ, बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। इस वाकये के कुछ हफ्ते बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। इसने कहा कि मैं आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो खत बहा कर आई हूँ। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश है। एक बात बताता चलूं, आज तक मैं भी वो खुशबू नहीं भुला सका। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी 100% सच पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक कीजिए।